الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Propriétés physico-chimiques. Les propriétés physiques et chimiques du produit permettent de déterminer son comportement physico-chimique dans un contexte de santé et de sécurité au travail. Elles sont présentes en rubrique 9 du fiche de données de sécurité. Les propriétés physico-chimiques كنلقاوهم في la rubrique 9 du fiche de données de sécurité FDS. La matière existe sous trois états: état solide, état liquide et état gazeux. L'état solide est très organisé. Les solides possèdent une forme propre, un volume propre. L'état liquide est plus désorganisé. Les liquides ne possèdent pas de forme propre. Ils possèdent un volume propre. Ils ont une surface libre horizontale. L'état gazeux est plus désorganisé que l'état liquide. Les gaz ne possèdent pas de forme propre car elles prennent la forme du récipient qui les contient. Les gaz ne possèdent pas de volume propre car ils occupent tout l'espace disponible. Quand on a un transfert thermique, cela peut provoquer une variation de température et ou un changement d'état. Les changements d'état solide, liquide, liquide, gaz, solide, gaz s'obtiennent en apportant de la chaleur au corps. Ces changements d'état sont endothermiques, c'est-à-dire ils absorbent de la chaleur. Et les changements d'état gaz, liquide, liquide, solide, gaz, solide sont exothermiques, c'est-à-dire transformation qui dégage de la chaleur. Les caractéristiques physiques. Le point de fusion est la température à laquelle un corps passe de l'état solide à l'état liquide pour une pression donnée. Le point d'ébullition est la température à laquelle un corps passe de l'état liquide à l'état gazeux pour une pression donnée. Quelques exemples: température d'ébullition et température de fusion de l'hélium, l'hydrogène, fluor, le chlore. Donc, à partir de ces températures, on peut connaître l'élément chimique. من الحرارة ديال l'ébullition للحرارة ديال الفيزيون ممكن نعرفوا المادة. La température degré Celsius زائد 273.15 كتعطينا la température en degré Kelvin. Donc هاد la formule كتحول لينا من la température en degré Celsius la température en degré Kelvin. Pression
de vapeur à l'équilibre ou tension de vapeur. À l'instant T0, un liquide placé dans un récipient. Dans cet état, les molécules ont un peu plus de liberté que dans l'état solide, tout en restant en contact les uns avec les autres. Avec cette liberté de mouvement s'accompagne la possibilité de faire des collisions plus ou moins fortes avec ses voisins. Ces collisions permettent le transfert d'énergie entre les molécules à la surface du liquide. Les molécules qui ont des énergies cinétiques supérieures aux énergies de liaison s'évaporent, ce qui entraîne une augmentation de la pression. Au fur et à mesure que l'état avance, les molécules gazeuses à devenir de plus en plus nombreuses. À l'instant T1, il existe une phase gazeuse et une phase liquide. Certaines molécules peuvent toujours s'évaporer. En même temps, certaines molécules gazeuses se condensent dans la phase liquide lorsqu'elles perdent de l'énergie et entrent en collision avec la surface du liquide. À l'instant T2, quand le taux d'évaporisation est égal au taux de condensation, ou la vitesse d'évaporation est égale à la vitesse de condensation, le système est à l'équilibre. La pression mesurée est la pression de vapeur à l'équilibre. Exemple, pour l'essence, la pression de vapeur est entre 350 et 900 hectopascales à 37,8 degrés Celsius, gasoil 0,4 kPa à 40 degrés Celsius, le méthanol 12,3 kPa à 20 degrés Celsius. 1 kPa égale 0,01 bar, 1 hectopascal 100 pascal. Supposons هاد la vase درنا فيه لو غازوال ليكيد شدينا هاد الفاز درنا فيه لو غازوال هاد لي موليكول اللي كيتكون منهم هاد الغازوال il suit واحد لا ديستريبيسيون دو بولزمان اي ان كاينه واحد المجموعه قليله اللي عندها واحد لينيرجي سينيتيك كبر من لينيرجي سينيتيك دو ليزون. الطاقة الحركية أكبر كي هما قلال اللي عندهم الطاقة الحركية كبر من طاقة الربط لينيرجي دو ليزون اونتر لي زاتوم. هادوك اللي هما قلال وكبر من لينيرجي دو ليزون وكيكونوا هنا في لا سورفاس كيتحولوا من الحالة السائلة للحالة الغازية، ومع الوقت كيبقى يتحولوا حتى كتولي عندنا هنا واحد المجموعة. هنا هاد ليطا هاد ليطا غازو كتحرك، وهادو مجموعة كتيرة فيهم عندهم لينيرجي سينيتيك صغر من لينيرجي سينيتيك دو ليزون، وهادو ملي كيكون تحركوا هاد لا فاز غازوز اللي كتوشي هنا هاد لا فاز ليكيد سوغا راترابي بار لو ليكيد.
اي ان اللي غتوشي الليكيد بما ان لينيرجي سينيتيك صغر من لينيرجي دو ليزون غتحول من الحاله الغازيه لحاله سائله. دونك كاينين اللي غيتحول من الغاز السائل وكاين اللي يتحول من السائل الغاز. غيجي واحد لانستون اللي غيكون هاد لي غاز اللي غيتحولوا للسائل وهاد السائل اون اوتر بارتي اللي غتحول للغاز غيكونوا قد دونك هاد لو طو ديفابوراسيون قال لو طو دو كوندونساسيون. مني غيولوا قد الا عبرنا لا بريسيون هنايا عبرنا الضغط اللي كاين هنا هاديك هي لا بريسيون دو فابور على ليكيليبر او اللي كيسموها طونسيون دو فابور وهذه هي لا بريسيون اللي كتكون دوني في الاف دي اس. قلنا في لا غيبرو كناف لي فيش دو دوني دو سيكوريتي هذه هي لا بريسيون اللي كتكون دوني. دونك الغازوال عنده بريسيون ليسيون ميتانول بيتان المهم كاع المواد كله عنده بريسيون دو فابور اللي دوني. دونك هذا هو l'explication physique de la pression de vapeur. Les caractéristiques physiques parmi lesquelles la dilatation, c'est l'augmentation de volume d'un corps quand la température augmente. ملي كتكبر الحرارة الحجم ديال الغاز ولا ديال السائل كيكبر. مني كنزيدو نرفعو من لا طومبيراتور تي ان لا طومبيراتور الحجم كيكبر. الا كان عندنا هنا واحد لو فوليوم في زيرو وارتفعت الحرارة دلتا تي دو موان تي ان غنلقاو الحجم هي في زيرو initial facteur de 1 plus AT avec A s'appelle le coefficient de dilatation absolue du liquide. كل المادة عندها هاد لو كوفيسيون ليسانس غازوال لوكسيجين أي مادة عندها هاد لو كوفيسيون ديال التمدد وممكن هاد في موان في زيرو إيكالا في زيرو فوا AT. دونك هادو سونت إيكيفالونس لي دو فورميل. Exemple, بالنسبة للغازوال 0,9 مليلتر par degré Celsius par litre. كل لتر نزيدو دو 1 degré Celsius غيتمدد ب 0,1 مليلتر. بالنسبة للإسانس 1,5 مليلتر par degré Celsius par litre. دونك كاع المواد كل مادة عندها واحد الكوفيسيون دو ديلاتاسيون بشحال كتمدد. دونك il faut respecter le taux de remplissage ديال لي ريسيبيون. لي ريسيبيون هما نيت راه كيديروا واحد لو كرو باش ما تعمروش هنا بزاف. دونك بالنسبه لليسانس لو طو دو رومبلاسونس كيقول لك 94%. دونك كل ماده كتكون في عندها واحد لو طو دو رومبليساج وهاد لو طو دو ما خصناش نديباسيو هاد لو طو دو رومبليساج. ستادير يبقى لنا بالنسبه ليسانس خص تبقى واحد 6% ما عامراش باش الا سخان ولا باغ سولاي ولا باغ لو موفمون ديك ليكيد في الطريق ملي كيبدا يتحرك كاين لو شوك لا طومبيراتور ديالو كترتفع. دونك كيعطيك لو طو دو رومبليساج. هاد لا ديلاتاسيون ممكن دير لينا لو فويت، ممكن فويت دو غاز هنا فويت دو ليكيد، ممكن توقع لنا ديفورماسيون، ممكن يوقع لنا ليكسبلوزيون. لا densité la formule ديالها دوني formule mathématique c'est ρ du corps sur ρ de référence. عندنا بالنسبة لي ليكيد إلى سوليد هاد غو ديفرونس هو لو، وبالنسبة لي غاز هاد غو ديفرونس هو l'air. دونك غو du corps par rapport à غو ديال لو بالنسبة لي سوليد و ليكيد،
وبالنسبة للغاز la densité sur eau de gaz sur eau de l'air. Donc هادو قلنا parmi les caractéristiques physiques اللي كيكونوا في FDS fiche de données de sécurité في la rubrique 9. Exemple pour mercure, la densité égale 1,51. Donc 1,51 la densité du mercure. بالنسبة للor, la densité sur de l'or sur de l'or, c'est 19,3. Donc la densité 19,3 est la densité de l'or. بالنسبة للإسانس خدينا واحد لتر ديال الإسانس وعبرناه أو نحسبو لا دونسيتي égale 0,73. Donc 0,73 la densité de l'essence. La densité قلنا راه كتكون في la rubrique 9 du FDS, fiche de données de sécurité. إلا بغينا comparer les masses d'un même volume, عندنا le même volume de 100 litres وبغينا نعرفو la masse. قلنا la densité c'est la masse sur volume, donc la masse c'est la densité fois le volume. Donc هنا هادو كل ما هادو 100 litres 100 litres 100 litres. Donc غنضربو في la densité de l'air غتعطينا 71 كيلو. l'acétone عنده 79, benzène 88, l'eau 1 100 kg, l'eau oxygénée 148, ainsi de suite. Donc كاينين اللي كيكونوا moins dense que l'eau وكاين اللي كيكونوا plus dense que l'eau. اللي كيكونوا plus dense كيعودوا لتحت و moins dense كيكونوا الفوق. De même pour les gaz, l'hydrogène, l'acétylène, l'azote, la masse ديالهم شوف 900 116 150 خف من 129 دونك غيكونوا الفوق. وبالنسبة للأكسجين l'argon butane le chlore هادو تقل من الهواء واللي كيكون تقل من الهواء كيهول لتحت. La densité du gaz, donc les gaz les plus lourds كيكونوا كبر من 1 و les gaz les plus légers كيكونوا صغر من 1 لأن la densité de l'air égale à 1. Les gaz les plus lourds كيعودوا لتحت. Donc les gaz les plus lourds que l'air coule toujours vers le point le plus bas. Donc il faut toujours compte avec une atmosphère dangereuse et explosive. المواد les gaz دائما تقال كيهودوا لتحت. داكشي في لي زونتروبو اللي كيكون في لا ماتيير دونجوروز كيقولوا لك الفو خصك تلبس ما تستعملش التليفون ما تلوحش شي سوارت في لا بيست ما خصك تلبس واحد الصباط دو سيكوريتي باش ما داش لي تنسال لاننا هما لانسوندي كتقلب غير على هذيك لي تنسال. دونك لي غاز لي بلو لور دائما كيهودوا لتحت و بلو ليجي بيان سور كيطلعوا الفوق. لا سوليبيليتي ذوبان. La solubilité d'un composé unique ou moléculaire non solité est la concentration maximale de ce composé qu'on peut dissoudre ou dissocier dans un solvant à une température donnée. La solubilité هي نديرو سوليتي في واحد المادة وغتذوب وكل مادة عندها سوليبيليتي ديالها وقلنا هادي غتكون حتى هي كتكون في FDS. Exemple l'oxygène, l'hydrogène, un gaz carbonique, le méthane, a de la solubilité d'hélium à 10 degrés Celsius. Donc, il est donné dans la fiche de données de sécurité dans la rubrique 9. La viscosité
est une propriété physique qui caractérise l'état d'un fluide et elle caractérise la résistance d'un fluide incompressible à l'écoulement. Elle est influencée par différents facteurs et notamment la température. هذا le moins visqueux وهذا c'est le plus visqueux. شوف هذا هنا عمار ديال الكاس هنا مازال حتى نقطة ما تحطت. دونك هذا هو le plus visqueux وهذا هو le moins visqueux.